салом дӯстон ва забономӯзони азиз, хуш омадед ба канали touchenglish.com. маконе аст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муошират осон ва қулай мефаҳмонад. ва ин канале ки мо дар YouTube дорем, номаш Touch English аст, яъне забони англисиро тавассути бо забони тоҷикӣ ва бо забони русӣ мефаҳмонем. хулас, маконе ҳаст ки барои шумо забони англисиро ҳамчун воситаи муоширати байналмилалӣ меомӯзонад ва дар ин эфир яке аз аъзоёни канали мо савол доданд ки дар бораи сохтори ҷумлаи забони англисӣ, яъне дар бораи сохтори ҷумлаи забони англисӣ маълумот медодед. хуб, дӯстон ва забономӯзони азиз, он шахсоне ки савол доранд дар бораи омӯзиши забони англисӣ, ягон мушкиле доред, саволҳои худро дар комментария нависед ё ки метавонед видео карда ба рақамҳои ватсаби мо фирстонед. мо саволҳои шуморо видео карда барои шумо пешниҳод мекунем дар YouTube. хуб, дар ин эфир тасмим гирифтем ки дар бораи сохтори забони англисӣ суҳбат кунам. ҳам ногуфта намонад ки агар шумо ҳам ягон саволе доред, дар комментария нависед, ман ба саволҳои шумо ҳатман ҷавоб мегардонам, дӯстони азиз. хуб, анакунун мегузарем ба асли масъала. Сохтори ҷумла дар забони англисӣ. хуб, пеш аз оне ки дар бораи сохтори ҷумла дар забони англисӣ гап занам, он шахсоне ки аллакай забони англисиро то андозе медонед ва луғат, калима, ибораҳо ва фразаҳо аз ёд кардед, хуб, сохтори ҷумла дар забони англисӣ осон аст. хуб, барои мисол дар забони тоҷикӣ гирем, бо як мисол мефаҳмонам. Ман меравам. Ман меравам. хуб, ман мешавад I, рафтан мешавад go. I go. I go. хулас, он шахсоне ки фонди луғавашон зур аст, бисёр аст, хуб, онҳоам хубтар мефаҳманд. хуб, бинед, вақте ки шумо луғат бисёр медонеду ва наметавонед ки ман чӣ хел ин луғатҳоро пайи ҳам монда равам, дӯстони азиз, дар забони англисӣ якум мубтадо меояд. дар саршавии ҷумла якум мубтадо меояд ва дуюм хабар меояд ва сеюм, чорум аъзоҳои пайравии ҷумла меояд. хуб, бо як мисол мефаҳмонам. хуб, бинед, ман ба музей меравам. Ман ба музей меравам. бинед, дар ин ҷо хабар дар забони тоҷикӣ дар ҷои охир он омадааст, аммо дар забони англисӣ дар ҷои дуюм омадааст. ман ба музей меравам. хуб, бо забони англисӣ чӣ хел мешавад? Ман I, рафтан go, музей мешавад museum. Museum. бинед, I go to the museum. I go to the museum. аммо дар забони тоҷикӣ бошад, дар охир меравам омад, аммо дар забони англисӣ бошад museum. I go to the museum. хулас, хабари забони англисӣ дар ҷои дуюм меояд, хабар дар забони англисӣ дар ҷои дуюм меояд ва дар забони тоҷикӣ бошад дар охири ҷумла меояд. ҳаминро нағз ба инова гиред. хуб, боз як мисол дигар. Ман забони англисӣ меомӯзам. Омӯхтан мешавад learn. Learn. ман забони англисӣ меомӯзам. бинед, меомӯзам дар забони тоҷикӣ дар ҷои охир аст, аммо дар забони англисӣ бо чунин роҳ гуфта намешавад. хабарро дар ҷои дуюм бояд гузошт, яъне баъди мубтадо. I learn English. I learn English. яъне ман забони англисӣ меомӯзам. аксарияти он шахсоне ки нав забони англисиро меомӯзанд, дар ҳамин мушкиле доранд ки дар вақти сохтани ҷумла. ана ҳаминро нағз ба инова гиред ки якум дар забони англисӣ сохтори ҷумла дар забони англисӣ чунин аст. Якуме биёд мубтадо,
дуюме биёд хабар, сеюме ба аъзои пайрав буд. Ин буд ибораҳои чӣ ҳастанд? Сохтори ҷумла. Анакнун боз ба шумо як қисмати дигарашро мефаҳмонам. Хуб, бинед, дар забони ибораҳои сифатиро чӣ барои шумо мефаҳмонам. Бинед, дар забони тоҷикӣ мо мегӯем ки табиати зебо ёки модари меҳрубон ёки хонаи зебо. Инро бо забони англисӣ чӣ хел мегӯянд? Дӯстони азиз, ҳаминро дар забони англисӣ баръакс, чапа карда мегӯянд. Барои мисол, табиати зебо. Бинед, дар забони тоҷикӣ якум табиат, баъд зебо омадааст. Аммо забони англисӣ мегӯяд ки ҳаминро баръакси ҳол карда гуфт. Зебо мешавад beautiful, табиат мешавад nature. Ана акнун месозем beautiful nature, beautiful nature. Хуб, модари меҳрубон. Бинед, дар забони тоҷикӣ модар баъд сифат омадааст. Аммо англисӣ мегӯяд ки сифатро пеш аз исм партофт. Барои мисол гуфтем модари зебо, модар kind, kind. Зебо, меҳрубон, ғамхор, kind модар mother, kind mother. Хуб, хонаи зебо beautiful house ё beautiful home. Марди ҷасур, ҷасур мешавад brave. Мард мешавад man. Акун месозем brave man. Ҳеҷ гоҳ man brave гуфтан дар кор неаст, дӯстони азиз. Хуб, агар шумоам ягон саволе доред, метавонед саволҳои худро, дӯстони азиз, нависед дар ҳамин ҷойҳо ягон калима ё ягон луғатро холас мехоҳед ки дар забони англисӣ чиро омӯхта мехоҳед, дар комментария дӯстони азиз нависед, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Хуб, давомаш рафтем. Холас хуб фаҳмед ки дар забони англисӣ сифат пеш аз исм меояд. Анакунун бо як чандто мисол мегӯям. Дар ҷумла бинед, ман ба тамошои табиати зебо меравам. Ман ба тамошои табиати зебо меравам. Хуб, ин ҷумларо мо аввал гирифтем месозем. Табиати зебо мешавад beautiful nature. Хуб, рафтан мешавад go, go. Ман меравам I go. Ман меравам I go. Ба тамошои табиати зебо. I go and to see, дидан, to see, I go and to see beautiful nature. خب، کتابی شوق‌آور. خب، کتابی شوق‌آور. عرض کرده ترجمه کنیم. An interesting book. An interesting book. خب، من میخوانم. من میخوانم. I read. I read. اکنون من کتابی شوق‌آور میخوانم. I read an interesting book. من کتابی شوق‌آور میخوانم. دوستان عزیز، از اهمیت که در این جمله خبر زبان توجیهی در جای آخر آمده است. من کتابی شوق‌آور میخوانم. دید میخوانم در جای آخر است. اما انگلیسی طلب میکند که همین میخوانم رو بعدی مبتدا گذار، بعدی I گذار. I read. من میخوانم. خب، چی میخوانم؟ کتابی شوق‌آور. کتاب شوق‌آور رو ما چی خیلی ترجمه میکنیم؟ برعکس کردن. An interesting book. I read an interesting book. خب، دوستان و زبان آموزان عزیز، خب یکی خب فعلی از سوال دارن که درباره فعل میفهمونده. خب فعل در جمله میفهمونم. خب ببینید دوستان و زبان آموزان عزیز، وقتی که ما درباره ساختار جمله گپ زدیم، فعل ها در جمله، خب
феъл дар забони англисӣ шаклҳош метавонад дар замони ҳозира бошад, дар замони гузашта бошад ва дар замони оянда меояд ва шаклҳошро дар ҳар як замон иваз мекунад. Бинед, феъл ҳамин феъл ба вазифаи хабар меояд. Яъне ҳамчун дар ҷумла ба функсия ба вазифаи хабар меояд. Бинед, I read a book гуфтед, I read a book. Ман як китобе мехонам. Ҳамин read феъл аст. яъне баъди мубтадо омадааст. хоб, вақте ки ҳамин read феъл аст, шакли замони гузаштааш read мешавад. хоб, ман китоб хондам ёки хонда будам. I read a book. Ёки мегирем феъли to speak. яъне to speak маънош гап задан аст. To speak. хоб, ман гап мезанам. ман бо забони англисӣ ман гап мезанам. I speak. ман бо забони англисӣ гап мезанам. I speak English. хоб, ҳамин феъли speakро мо агар замони гузаштаашро гирем мешавад speak, spoken. Шакли сеюмаш. Фақат чӣ мегӯяд? Ман дирӯз бо забони англисӣ гап задам. I spoke English yesterday. Хулас, ҳар як шакли феълҳои забони англисӣ махсус ҷойи истифодабарӣ дорад. хоб, ана акнун мерем ба дигар мавзӯъҳои сохтори ҷумла. хоб, ибораҳои сифатиро шумо хуб фаҳмидед, ки сифат пеш аз исм мебиёяд. ва дар вақти сухан кардан шумо хуб фаҳмидед, ки дӯстони азиз, якум мемонед, мубтадоро мемонед ва баъд аз он хабар ва баъд аз он аъзои ҷумларо гузошта меравед. хоб, боз саволи доданд, ки зимост дар куҷо истифода мешавад? хоб, зимост. Бинед, сифат дар забони тоҷикӣ ман барои осон шуди шумо якум бо забони тоҷикӣ мефаҳмонам ва баъд бо забони англисӣ, ки хубтар одам мефаҳмад. Бинед, сифат дар забони тоҷикӣ, дӯстони азиз, се дараҷа дорад. Дараҷаи оддӣ, қиёсӣ ва олӣ аст. хоб, барои сохтани дараҷаҳои сифат дар забони тоҷикӣ мо аз таринро истифода мебарем. барои мисол бинед, зебо ин сифат аст. дараҷааш оддӣ аст. зеботар гӯед, аллакай қиёс шуд. зеботар, зеботарин. ёки мегӯед хунук, хунуктар, хунуктарин аст. Тарин дорад. дар забони англисӣ ҳам айнан ҳамин сохтор вуҷуд дорад. хоб, земостро мо дар дараҷаи олии сифати забони англисӣ истифода мебарем. барои мисол, зебо гӯед beautiful. зеботар гӯед, агар дӯстони азиз, мешавад the more beautiful. зеботарин агар шавад, ма ҳамин земостро истифода мебарем. The most beautiful, the most interesting. зеботарин ёки шавқовартарин. барои мисол мегӯем, ки барои мисол, this picture is the most beautiful. ин расм зеботарин аст ёки аз ҳама олӣ меистад. хоб, анакнун мерем ба дигар қисматҳои сохтори ҷумла. Шумо ибораҳои сифатиро фаҳмидед. хоб, феълро фаҳмидед, хабарро фаҳмидед, ки баъд аз мубтадо меояд. Анакнун ман барои шумо боз зарфу феълро мефаҳмонам. яъне тез китоб хондан ёки тез гап задан.
خب تیز راه رفتن یا که خوب گپ زدن، یعنی ظرف و فعل رو میفهمونم. خب دوستان عزیز، صفت همیشه با اسم میاد. صفت با اسم خویش است، نه با فعل. ظرف همراه فعل میآید. ظرف خاص فعل است. صفت باشد این تنها خاص صفت خاص اسم است، ظرف خاص فعل است. برای مثال یک تا صفت و اسم اگر در شما گفتم beautiful nature. خب انا اکنون من برای شما ظرف و فعل رو میگم دوستان عزیز. ببینید فعل مثال میگیریم speak to speak. خب فعل انا کن سوال میمونه چه خیلی گپ زدن. مثال میگیریم آهسته گپ زدن. آهسته میشد slow. خب انا که میسازیم آهسته گپ زدن با زبان انگلیسی چه خیلی میشد آهسته گپ زدن. یکم ما فعل رو میگذاریم. مثال گپ زدن میشد to speak. اکن آهسته میشد slow. to speak slow گویم نمیشد. برای ساختن ظرف ما این صفت رو میگیریم و در آخر صفت یک تا لی میگذاریم. مثال to speak slowly آهسته گپ زدن. to speak slowly. مثال آهسته راه رفتن. راه رفتن میشد to walk. to walk آهسته میشد slow. انا که میگیم to walk slowly. to walk slowly. یا که مثال هیز گپ زدن. هیز میشه fast. to speak fast. اینجا در آخرش لی نمیگذاریم. بعضی ظرف ها هستن که در آخر خود لی نمیگیرند. خب یا که بلند میشد allowed. allowed بلند کتاب خوندن. بلند میشد allowed. to read loudly. to read loudly. مثال میگم که she speaks loudly. او بلند گپ میزند. ببینید she مونده. خب بعدش فعل رو میگذارید. خبر رو she speaks. انا کنون او گپ میزند. اگه سوال میگذارید او چه گپ میزند. she speaks loudly. او بلند گپ میزند. خب خلاص در زبان انگلیسی ظرف یعنی سوفیکس لی میگیرد و گفته نماند که همه ظرف ها لی نمیگیرند. خب انا کن ساختار چه خیلی است. فعل رو میگذاره و بعد فعل یک تا ظرف رو میگذارید و فکر خود رو بیان کرده رفته میگیرید. خب باز یک مثال دیگر میگویم. برای مثال بگوییم که مثال بگوییم که کریم هیز فکر میکند. انا که کریم ابتدا میمونیم. کریم فکر کردن think. کریم thinks. یک تا اسم میمونیم شخصی سیم با کریم thinks fast. او تیز فکر میکند. اوکی کریم خوب فکر میکند. اینجا well میموند. well. کریم thinks well. انا که سوالی به میان میآید که برای چی good نشد. good. برای چی کریم thinks good نشد دوستان عزیز. خب در زبان انگلیسی well هست و good هست. هر دو فرقی داره. هر دو موقع استفاده باری دارند. خب برای مثال شما good رو همیشه با اسم استفاده برید و well رو با فعل استفاده برید. think فکر کردن فعل کو باید well گرد. مثال کریم thinks well. خب خلاص دوستان عزیز من این بود یه معلوماتی مختصر درباره ساختار جمله در زبان انگلیسی. باز دیگر خصوصیت ها هم وجود دارد.
агар шумо ҳам ягон саволе доред, саволаи худро нависед. Боз насиб бошад дар дарсҳои оянда боз дар бораи дигар хусусиятҳои сохтори ҷумла дар забони англисӣ мефаҳмонем. хоб хоб дар бораи феълфаъл монидем. خب مثال در کامنتر نوشتن که امریکایی و بریتانی چی فرق دارد. خب سوال دادن که فرقیتی بین چی American English و British English در چی هست، یعنی انگلیسی امریکایی و انگلیسی بریتانی از همدیگر چی فرقی دارند. دوستان عزیز، هر دو زبان هستند، هر دو زبان انگلیسی هستند، اما در بعضی ایالت‌ها بسیار خصوصیت‌ها خیلی فرق می‌کنند. خب این خصوصیت‌ها کدام هستند؟ در وقتی تلفظ کردن، در وقتی pronunciation، مثال امریکانسکی میگوید water، آب، بریتانسکی میگوید water، یعنی خصوصیت در تلفظ است. خب و خصوصیت در فوند لغوی هم دیده می شود. مثال امریکانسکی میگوید truck، چی ماشینی پرکش می شود truck، بریتانسکی میگوید lorry. خلاص دوستان عزیز، فرقیت وریانتی زبان انگلیسی یعنی امریکانسکی وریانت و بریتانسکی وریانت فرقیت‌ها نه آنقدر بسیار هستند، تنها فرقیت‌ها در تلفظ و در لغت دیده می شود. خب به مثل همونه که زبان توجیکی و فارسی هستند، یعنی آن زبانی که در ایران استفاده برده می شود در توجیکی هستند. به مثل همین است زبان انگلیسی بریتانیا و انگلیسی امریکایی. خب نه که اکثریت همدیگر رو خوب میفهمند و تنها در وقت گفتن در اکسنت، در تلفظشان آنها رو عمیق کرده می شود. خب حسن قادرov، سلام، چه خبرتان؟ گروه خوبن؟ خب اومدیم در کامنتری می نویسم، گم نیست، در کامنتری نویسید دوستان. خب دوستان و زبان آموزان عزیز، من این افیری ما بود درباره ساختار جمله مختصر معلومات دادیم. باز گپ‌های هستند که نگفتن، باز دیگر موضوع هست، باز دیگر خصوصیت های ساختار جمله در زبان انگلیسی هست که انشاءالله نصیب باشد در درس های آینده بفهمونیم. خب اگر این ویدیو، این درس برای شما پسند آمده باشد، من این افیر را سخته میشد و یا رفیقانم فرستند و آنها هم زباندان گردند، چون که میگن که زباندانی جهاندانی. تا افیر دیگر، تا درس آیند در امان خدا باشید. Take care. Bye.